الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، ها نحن ودعنا شهر رمضان، ودعنا شهر رمضان المبارك، شهر القرآن والتقوى، شهر الصبر والرحمة، شهر الغفران والرضوان والعفو والعتق من النيران. لعلنا إن شاء الله قد حققنا حكم الصوم فيه وتحصلنا على هذه المعاني في صيامه وقيامه. لقد دخلنا مدرسة القرآن للدراسة فيها وللتعلم في شهر كامل، فهل تخرجنا بشهادة مكتوب عليها لعلكم تتقون. Je disais, chers frères, chères sœurs, on vient de faire nos adieux à ce mois béni, le mois du Ramadan, le mois du Coran, le mois de la piété, le mois de l'endurance, le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois de la satisfaction, le mois du grand pardon, le mois de l'affranchissement de l'enfer. Est-ce qu'on a réussi à accomplir durant ce mois béni et à comprendre les sagesses et les réflexions et les finalités de ce mois de jeûne et dans les veillées nocturnes de ce mois? On est rentré dans cette école, oui, et on a passé un mois complet, oui. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a récolté ce qui devait être récolté? Est-ce qu'on a réussi et on a obtenu ce diplôme où c'est inscrit dessus, ainsi atteindriez-vous la piété? نعم أيها الإخوة والأخوات، نحن في يوم عيد، يوم يفرح به، يوم الفرح. لقد صمنا وقمنا ثم جئنا لنصلي العيد، نسأل الله الرضا والقبول ونحمده لأنه وفقنا للصيام والقيام. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال ربنا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Chers frères, chères sœurs, c'est un mois, un jour de fête. Naam, c'est un jour de fête. On a jeûné, on a veillé et on est venu aujourd'hui pour faire accomplir la prière de l'Aïd en espérant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et en espérant aussi l'acceptation de nos actes durant ce mois béni. À nous de louer Allah Azza wa Jal pour tout cela en premier et en dernier lieu. Naam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. أيها الإخوة والأخوات، تمتعوا استمتعوا وافرحوا ولكن تذكروا. Chers frères, chères sœurs, profitez de cette joie, profitez de cette joie, réjouissez-vous, profitez de ces moments de joie et de bonheur, mais n'oubliez pas. Et ayez une pensée. À qui? نتذكر من ليس له عيد ولن يعيش فرحة العيد، إما أقعدهم المرض وألزمتهم المستشفيات الأسرة البيضاء، وإما إخوان لنا يعيشون في خوف ورعب الحروب والحصارات والتشريد والمعيشة في المخيمات حيث لا أمن ولا أمان ولا استقرار. Je disais, ayez une pensée pour ceux qui ne vont pas fêter l'Aïd aujourd'hui. Prenons en premier les malades qui sont alités dans les hôpitaux et ne fêteront pas l'Aïd aujourd'hui. Ayez une pensée pour ceux qui vivent la peur au ventre, qui vivent dans des régions de guerre, d'exil, de camps de réfugiés, où il n'y a ni paix, ni sécurité, ni tranquillité, ni sécurité. Ayez une pensée pour eux. Naam. وتذكروا من كان معنا البارحة فأصبح في ظلمات القبر اليوم. تذكروا الآباء والأمهات
والزوجات والأولاد والبنات والأحباب والأصدقاء والعلماء ولمن كان له حق وفضل علينا كانوا معنا نستمع إليهم نحدثهم نضحك معهم فأصبحوا في خبر كان. Je disais, ayez une pensée pour ceux, hier, même avant-hier, ils étaient parmi nous, et ce matin, jour de fête, ils sont dans les ténèbres des tombes. Ayez une pensée pour nos parents, pour nos mères, pour nos pères, pour nos amis, pour nos enfants, pour nos ulama, pour nous tous ceux qui nous ont appris et enseigné. Ils sont absents parmi nous et ils ne reviendront jamais. Naam, naam. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فرحة العيد أيها الإخوة والأخوات بدون شكر لأهل الشكر ليس عيد. قال ربنا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم إنا نشكرك شكرا شكرا ونحمدك حمدا حمدا. Fêter l'Aïd sans être reconnaissant à celui qui mérite la reconnaissance, notre Seigneur, ce n'est pas une joie, ce n'est pas une joie sincère. Allah Azza wa Jalla nous dit afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah Azza wa Jalla pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Barakallahu fikum. Inna jamal al-Eid wa farhat al-Eid wa bahjat al-Eid يجب أن تكون على ما يرضي ربنا وعلى ما أذن به شرعا. فيجب أن يكون هذا الفرح خاليا من المعاصي والآثام. Je disais, si vous voulez que cette joie soit acceptée, si vous voulez vraiment vivre cette joie pleinement, soyez sur le droit chemin et satisfaire Allah Azza wa Jal. Donc cette fête ne doit pas être entachée de turpitude et de péché, etc. Restons sur le droit chemin. Barakallahu fikum. إننا نعيش مع واقعنا ونحن جزء من هذا المجتمع ونحن جزء من سكان هذه الكرة الأرضية. وحيث نعيش عصر الإسراف والتبذير فلسنا على مأمن من أن نكون من المسرفين المبذرين والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر وقد حذرنا ربنا وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقال ولا تبذر تبذيرا. Je disais, chers frères, chères sœurs, nous vivons la réalité, nous faisons partie de cette nation, nous vivons sur cette terre, nous ne sommes pas à l'abri de ce fléau du siècle qui est le gaspillage, l'excès et l'addiction. Faisons attention, car Allah Azza wa Jal nous a mis en garde et il nous a dit, et buvez, et mangez, et ne commettez pas d'excès, car Allah Azza wa Jal, il n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, et ne gaspille pas indûment. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. رمضان انتهى. هل ينتهي كل شيء مع رمضان؟ هل يعقل أن عبادة الصوم تنتهي؟ هل يعقل أن المساجد تهجر؟ هل يعقل أن قيام الليل تطفأ أنواره؟ هل يعقل أن القرآن يهجر؟ إن هذا لهو الخسران. إن هذا هو التدمير والتهديم والتشويه لبناء شيدناه بانضباط طيلة هذا الشهر المبارك. أليس كذلك؟ Je disais, est-ce que le mois du Ramadan a fait ses adieux? Est-ce qu'il est normal que tout se termine avec le mois du Ramadan? Est-ce qu'il est acceptable que tout se termine avec le mois du Ramadan? Est-ce qu'il est acceptable que le jeûne surrogatoire se termine?
Est-ce qu'il est acceptable que les mosquées se vident? Est-ce qu'il est acceptable que les veillées nocturnes ne soient plus veillées? Est-ce qu'il est acceptable qu'on délaisse le Coran après la fin du mois du Ramadan? Si c'est le cas, chers frères, chères sœurs, eh bien on est en train de détruire tout ce qu'on a construit durant ce mois béni. Donc faisons attention, barakallahu fikum, afin qu'on ne soit pas comme cette femme qui habitait à Mecca. Vous savez ce qu'elle faisait? Allah nous donne son exemple. Et il nous dit فَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. لا نكون كهذه المرأة والعياذ بالله. Allah nous a mis en garde et il nous a dit qu'il y avait une femme mécoise qui avait un comportement bizarre. Et il nous dit, ne soyez pas comme celle qui défait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. Tout ce que tu as construit, tu le démolis avant la fin du Ramadan? À la fin du Ramadan? Non mon frère, non mon sœur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، أتبعوا الطاعة بالطاعة والحسنة بالحسنة، فالمداومة على الأعمال والعبادات العظيمة التي اكتسبناها في رمضان من صيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر واستغفار ودعاء وصدقة وإحسان وتفطير للصائم وصلة رحم لهي علامة من علامات قبول شهر رمضان. فلنستقم ولنبقى على هذا المنهاج. بارك الله فيكم. Je disais, chers frères, chères sœurs, faisons suivre une obéissance, une pratique, une adoration, une bonne œuvre par une autre. Nous avons acquis des bonnes actions, un bon comportement. Nous nous sommes initiés à une pratique durant ce mois béni. Restons sur cette dynamique dans l'accomplissement de bonnes œuvres et barakallahu fikum, parmi les premières œuvres, les bonnes actions après la fin du mois du Ramadan, jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. أتبعوا رمضان بأول عمل صالح ألا وهو صيام 6 من شوال، إما بمتابعة أو متابعة متتابعة أو متفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكان كصيام الدهر. Je disais que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque jeûne le mois du Ramadan et le fait suivre par le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps. Barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. اثبتوا استقيموا كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، فرب رمضان هو رب الأشهر 12. قال ربنا لمحمد: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Je disais, chers frères, chères sœurs, restez sur le droit chemin, restez sur le droit chemin, adorez Allah Azza wa Jal toute l'année, ne l'adorez pas uniquement durant le mois du Ramadan, car le Seigneur, le Dieu du mois du Ramadan, c'est le Dieu des 12 mois de l'année. Barakallahu fikum. Adorez Allah Azza wa Jal jusqu'à que la certitude, la mort vous parvienne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha wa lillahi alhamd. La nansa. On n'oublie pas, on doit avoir une pensée. La tansaw جمعيتكم فلها 10 سنوات من العطاء
10 سنوات من البحث عن مخرج وإيجاد حل نهائي لفتح قاعة صلاة في 14e أو في 15e arrondissement. Je disais, n'oubliez pas la réalité. Notre association vient de fêter ses 10 années d'existence. 10 ans de sacrifice, 10 ans de mobilisation, 10 ans d'implication, 10 ans de recherche pour trouver une solution afin d'ouvrir une salle de prière, soit dans le 14e ou dans le 15e arrondissement. Aussi, n'oubliez pas, لا ننسى أبناءنا المقبلين على امتحان البكالوريا، لن ينساهم بالدعاء. نسأل الله العظيم أن يجعل الأسئلة بردا وسلاما عليهم وأن ينجحهم. لا ننسى الشكر الجزيل لأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا وأخواتنا اللاتي بذلن جهدا لإطعامنا ولإطعام كل العائلة في رمضان. Vous l'avez oublié celui-là. Je disais, n'oubliez pas mes frères, ayez une pensée et faites des du'as pour nos enfants qui vont passer l'examen du baccalauréat. N'oubliez pas de faire des du'as pour eux. Barakallahu fikum, ne les oubliez pas dans les du'as. Et n'oubliez pas vos mères, vos épouses, vos filles, vos sœurs qui ont préparé des plats succulents durant ce mois du Ramadan. Soyez reconnaissants envers elles. Barakallahu fikum. ولا ننسى الشكر لجميع المتطوعين الذين هيئوا لكم هذه القاعة في هذا اليوم وفي الجمعة الأربعة. لا ننسى الذين تصدقوا وأنفقوا فالله يبارك لكم إن شاء الله في أموالكم وأولادكم وأهليكم. Je disais, n'oubliez pas de faire des du'as pour ces bénévoles que vous voyez qui ont préparé cette salle et qui ont préparé aussi cette salle pour les 4 vendredis du mois du Ramadan qu'on a célébré ici. Barakallahu fikum. On n'oublie pas ceux qui ont donné durant ce mois du Ramadan pour l'association, ceux qui soutiennent l'association financièrement. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse descendre la bénédiction sur vos richesses, sur vos parents, sur vos enfants, sur votre santé et sur votre entourage. Allahumma ya dhal jalali wal ikram, ya dhal tawli wal in'am. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعل أسئلة البكالوريا على أولادنا المقبلين على هذا الامتحان بردا وسلاما عليهم. اللهم نجحهم، اللهم نجحهم، اللهم نجحهم، اللهم فرحهم وفرح والديهم. اللهم فرحنا كذلك يا رب بنجاحهم. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا الله، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا. اللهم لا نهلك وأنت الرجاء، اللهم لا نهلك وأنت الرجاء، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا واغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صحاعدكم، قوموا تصافحوا تعانقوا وكونوا عباد الله إخوانا. وصحاعدكم.